اگر خواہی کہ در محشر شفیعت مصطفیٰ باشد، اگر خواہی کہ در محشر شفیعت مصطفیٰ باشد، قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد، قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد، اگر خواہی کہ در محشر شفیعت مصطفیٰ باشد، امامت را کسے باشد کہ شاہ اولیاء باشد، امامت را کسے باشد کہ شاہ اولیاء باشد، بزہد و عصمت و دانش، بزہد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد، امامت را کسے باشد کہ شاہ اولیاء باشد، بزہد و عصمت و دانش مثال انبیاء باشد، ز مثل مصطفیٰ مارا دری رہبری باشد، ز مثل مصطفیٰ مارا دری رہبری باشد، کہ باشد پاک و معصوم، کہ باشد پاک و معصوم، زنش خیر النساء باشد، ز مثل مصطفیٰ مارا دری رہبری باشد، کہ باشد پاک و معصوم، زنش خیر النساء باشد، امام دی کسے باشد کہ چونتا جو کمر دادش، امام دی کسے باشد کہ چونتا جو کمر دادش، بفرق از حل عطا تاجو، بفرق از حل عطا تاجو، کمر از انما باشد، بفرق از حل عطا تاجو، کمر از انما باشد، امام دی کسے باشد، امام دی کسے باشد، کہ در وقت ولادت او، امام دی کسے باشد کہ در وقت ولادت او، بود کعبہ در کعبہ زاد، کعبش در صفا باشد، بود کعبہ در
در کا بازا کبش در صفا باشد بود کعبہ در کا بازا کبش در صفا باشد امام دی کسے باشد امام دی کسے باشد امام حق کسے باشد کہ اودر طینت آدم امام حق کسے باشد کہ اودر طینت آدم پیمبر را بہم بودا ولایت را ولا باشد پیمبر را بہم بودا ولایت را ولا باشد امام حق کسے باشد امام حق کسے باشد کہ روزے غزوۃ الخندق امام حق کسے باشد کہ روزے غزوۃ الخندق بکشتے ان امر کافر بکشتے ان امر کافر تازے دین رد بلا باشد بکشتے ان امر کافر تاز دین رد بلا باشد امام حق کسے باشد امام حق کسے باشد کہ برکندے ادھر خیبر امام حق کسے باشد کہ برکندے ادھر خیبر نبی گفتش کے باحیدر نبی گفتش کے باحیدر نگہبانش خدا باشد نبی گفتش کے باحیدر نگہبانش خدا باشد امام حق کسے باشد امام حق کسے باشد کہ باشد ساقی کوثر امام حق کسے باشد کہ باشد ساقی کوثر ہموں آب بقا ہستو ہموں آب بقا ہستو ہموں شاہ ولا باشد ہموں آب بقا ہستو ہموں شاہ ولا باشد امام حق کسے باشد امام حق کسے باشد کہ وصف زلف روئے او امام حق کسے باشد کہ وصف زلف روئے او بقرآن سورہ واللیلو بقرآن سورہ واللیلو سورہ
باشد بقرآن سورہ واللیل سورہ والضحا باشد امام حق کسے باشد امام حق سے باشد کے یزداں بست عقد او امام حق کسے باشد کے یزداں بست عقد او بود خیر النساء زوجا بود خیر النساء زوجا وہ خسرش مصطفیٰ باشد بود خیر النساء زوجا وہ خسرش مصطفیٰ باشد امام حق سے باشد امام حق سے باشد کے در شرع نبی اکثر امام حق کسے باشد کے در شرع نبی اکثر بہر مشکل کے درمانی بہر مشکل کے درمانی تیرا مشکل کشا باشد بہر مشکل کے درمانی تیرا مشکل کشا باشد امام حق سے باشد نظام و دی حیا دارت کے گوید بندے شاہم نظام و دی حیا دارت کے گوید بندے شاہم وہ لیکن قمبر و اورا کمینہ یک گدا باشد گر خواہی کے در محشر شفیعت مصطفیٰ باشد قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد قسیم جنت و دوزخ علی مشکل کشا باشد